Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, du Parlement et du corps diplomatique, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires du pays, mesdames et messieurs les représentants des artistes, honorable assistance, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président de la République, permettez-moi tout d'abord, au nom du comité d'organisation du Forum culturel de Djibouti 2012 et au nom du ministère de la Culture et de la Communication, chargé des postes et télécommunications, de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de clôture. Pour commencer ce programme, les élèves artistes de la promotion 2012 de l'Institut djiboutien des Arts, l'IDA, qui recevront leur diplôme dans quelques jours, ainsi que l'ensemble des artistes djiboutiens présents, interpréteront devant vous l'hymne national de la République de Djibouti, qui sera suivi d'une partition musicale avant de céder la place à la pièce théâtrale intitulée en langue somali Adoun Dakan Bouskoudafi. Autrement dit, la culture est le moteur central qui fait avancer de par le monde les populations humaines, et ce, dans toutes les sociétés. Viendra ensuite le temps des allocutions officielles qui seront prononcées tour à tour par le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdel Hussein Ahmed, et par le Président de la République,
chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Et puis cette cérémonie prendra fin sur une note récompensatoire avec la remise officielle des prix aux lauréats du concours culturel du Forum culturel de Djibouti organisé dans le cadre donc de ce forum. Et enfin un dernier mot pour signaler que le spectacle auquel nous allons assister dans un instant est produit par l'Institut djiboutien des Arts en partenariat exclusif avec le port de Djibouti que nous tenions ici à remercier très chaleureusement. Mais avant donc de laisser la place au spectacle, Cheikh Omar Mohamed nous lira une sourate du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا المناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم. Et maintenant, le temps que les artistes se mettent en place pour entonner l'hymne national de la République de Djibouti.
Mesdames et messieurs, nous allons maintenant assister à un spectacle qui nous sera présenté par les élèves de la deuxième année de l'Institut djiboutien des Arts.
C'était donc, vous l'aurez reconnu, les airs de musique. Donc la première aire, c'était donc Ma'ane Adiga, du grand artiste djiboutien Abdi Roblek Archile. Suivi donc d'un air plus international avec Stand By Me, c'était B.B. King. Et en dernier, c'était donc Azeyekoum, joué donc chanté par Saïd Khalifa. Et maintenant, le temps que les artistes donc se mettent en place, nous vous proposons une transition musicale qui sera présentée par donc les professeurs de l'IDA ainsi que donc les artistes de l'IDA, anciens diplômés de l'Institut djiboutien des Arts.
mesdames et messieurs, ce dernier air musical s'intitulait Baraka Mbekal. Les arrangements musicaux sont du groupe Art du Koba. Et maintenant, donc, place à la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, donc, intitulée Adoun Dakan Bous Koudafay. Goga dadkaygo geed yahowni cigaale horta maad I garateen gacani mala ma qaadee godlo aan ku maqalle anu geed haddaanahay gacalow magacaa guulay sharafta gaygow nabadda gasiinkii la cuni laha gogashii la fidin laha tacliintii la garan laha laamaha gandoodiyo midhaha guudka iga baxay garanwaaha laga jiro geed la harsadaa tahay gacmo wada jiraa tahay geeri kama baqaa tahay gogol nabad Itaaliyo geeska Afrika tahay wuxuu yahay go'aankuna in lagu gargaara guddigaaga taliyo gaashaandhigaagiyo giddigii dadweynuhu guul bay ku leeyihiin ruuxu gaabshay kama tegin ka gartayna ma wala oran ku gartoo waxaa tahay golo nabadgelyaa tahay amo filla almicee filli amol mici nanu kol micino atunel micito fare caduwi ko maraga ay tiki bahays kolli hinani dat hada ko gaxsino boy madax ay tiki gedegay goob yaaladaydi kilgisho waxaan idhi sarbeebta god iyo laba farta aan ku godayeen qaranka gobasha uga dhigay haddii aydu garateen gaduwaagadaan rabay gacmo wada jirkooday ooda ay ku gooyaan ilaahawna garansii guushiya barwaaqada qol had lagugu dooxiyo midi lagugu gowraco gudul lagugu kala jaro midba kuma gamuumaane garashada xasuusnow guulaysta آمين 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 فري دقي اللي أروايو بعد شو جيت كروال يا يا واحد كروال يا كمان وادي ورا هيسا وادي جلبو هيسا أنا وكاشر وياه كروا ما تقان ليلة قبلي قلت كذا تلمامة كران ماي أفكار يو ننقب يا وحو يري ننقب يا وحو يري لا ذا كيس كوين إيو إذا قرد مدو إيو أنت قيل كفوفي جنب الدبر قاتان قبلها تمها الله تبو أو كجبل كلا وحده كيجا أنا إسكالي كيس كأفريقيا جيجا أنا إسكالي كيس كأفريقيا قصولك إيا دانتيو قنورك إيا كيليجيو أنا أقلي مراجي أنا قابو صدي قلت له هرسنا يو جيد مرادم بحري جيد مرادم بحري هو هبتي قدودني قعيردي يا حمكوي قبك يا يعبتي ما هذا قبوصدي أنا قبوصدي وسوق قدام يا قنت هذا انقذ يا قاس نوان كشبا يا حدت كاغا وانقل وقلنا هذا الكاغو قبقب ولا تايا قرات كاغو حما قروا وانا يا اخواني جيل خلي هاني مايو